اخبارات اطلاعاتی که دسترس ما و شما است باید ما خوب و گنده را باید فهمید چی میگوید چی میخواند. بعضا با همون شخص هم صحبت میشود که میخواهد با همون هم صحبت شود. شخص‌های علایده اینا فهمیدن مذکر است. درک کردن مذکر است که با منفعت ما نیست. با واسطه самолет اومدن با خوردن هم صحبت دیدم. لیکن روز صحبت با کم بیش ما کار کردیم. اون دختری که این کسا جلب کرده است خیلی دخترها به هر بسیارند در دولت‌های دیگر اساساً روسیه و این دختر بعد سنجش این گز گفتن سنجش کردیم 100 نفر خط نیکو کرده است هم دو روزه خوب کرده است روان کرده است. این نوبتیش اینه یک متد تاکتیکای جلب کردن جوانان از طرف شخصان علایده من همین است. طرز اصولی بخل جلب کردن است. من همین ادنخنا 30 سال داشتم خاطر یگان دختر لیکن یگان آدم گپ نمیزنم. بعد همین خدمت برای آواره کردن خیلی دخترای تاجیکی خدمت خیلی گپ میزدم. یا روز یا دختر در اومد که سرش در قصه خیلی لباس سرخه. بعد من گوش شد گفتی گپا که من چند بار دروژبه دوستی رایی کردم که قبول نکرد لیکن با گوش شدم میگرفت. بعد همین حالات رو وای من دعوت کنی را سر کرد то что и в России в Москве слышал вот эти слова. همه خیلی حدیثا همه خیلی گپا رو میومد که من خوانده بود چه اول کمتر اهمیت نمیدادم بعد خیلی غمگین میشدم فکر میکردم در همون باره غمگین میشدم. ویدیوهای رولی که سیفالله شیشانی گفتگی آدم من در راهی میکردن که نشان میدادن ترمخانه در پوری خواهرای ما را زنا کرده استند همه یک تایت مسلمان همین چیز عیبداری حدیث ها میوردن که آخی ما حمل مسلمانیم گیره ها میومد. بعد من گفتم نه یه سم راز بیروستم. بعد باید دختر تلفن کردم که گفت بیا نکاح میکنیم. رفتم تو کسب مسجد پرسپک میرفتیم یک قضا خریدیم که ایما بابا نکاح سوم پرسید پیشوای سوم البته که سوم نبود پیشوای نرفتیم. بعد در شیخ پیش مسجد رفتیم که دو تاجیک دیدیم دو تاجیک بودن اونجا یک نکاح کرد. بعد ما برگشتیم اومدیم. بعد همون حالت ما ایستادم اویلاداری کردم. من چی یک دیگه آدم اونجا یک یحیی روسی گفته آدم نیست عثمانش تلفن کرد من. بعد بلیتم گرفتن 16 چислода. این دختر گفتم بیا رفتیم وقتی من گفت я же тебе говорила паспортой من даридагиай من паспорт میکنم. بعد تو там еще шариатский درس میگذاری военный подготовка میگذاری все равно як ما айман дури دیگه جدا زندگی میکنیم я пока здесь паспорт возьму и к тебе приеду. من باور کردم پریدم رفتم меня там встретили такси سوار کردن خانه‌شون رفتم یک شب خوابیدم سحر رفتیم گرانیچه 14 ساعت یک دیگه از شهر استانبول سری گازانتپ میگن شهر گازانتپ میگن 14 ساعت رفتگیم خاطر автобус من سیم کارتم خریدم یا سیم карта интернет дорда по интернету я общался мне дальнейшие инструкции медадам. В городе как люди живут? Арабора ҳама хеле страх кардагиян ки пикап да кафош да хеле чиз задагиян аузубилла ранги крест кардагиян ам ёдам мурдаҳоро хеле кашон мекунад. И по городу вот так катается будет тафтайку катается и у всех страх. И хеле ҳамун шаҳри рақада бо айҷое ки ман рафта шадод рафтам айҷое гирифтагим круг ҳастан. Если кто мне вот не верит, можете в интернет зайти. Это называется площадь казни. Посмотрите, ранги труба найза кадаган сарой одамон кунҷа задаган. Кира ҷосус меган, кира шпион меган, ишон никто там не обоснован, да, хеле доказательства нест. Баъд ҳама хелеган дуюм рӯз вақте ки моро бировардан, телефономро додан, бурдан ки хеле баъд аз намози аср тақрибан ҳамин калонка то ҳамон лестницара арқамчина хеле чоркунҷа кардаган. мо хеле чизора дидаги набудем. یک بچه آمد ترکای کردای دستشان که قفاش داد چشمش بستگی ایما کنده خیلی باشد ایما خیلی بریده با کم تا خیلی بریده گیره خیلی جوچه برای گردن هسته آورده ایستن وقتی که اومد به خیلی شینادن زانوده سرش خیلی موند همون کنده داد و اون даже не успел и мы тоже не поняли что там получается برای چشمش بستگی برای که ما وقت ترمخانه دویم وقتی که بردن چشمای ما هم بستگی بود آخه وقتی که موندن رنگی شمشیر نیست رنگی چیه خیلی آهنین دراز
дасташ изолента кардаги иҷаш чоркунҷаи хеле тез кардаги аз ки вақти сараша монд ама хеле вақти як таза ама хеле калла рафт хунд омада иста сафед шудем якҷода вақте ки хеле шидем ки на то ҳола дастам чӣ мешавад сафед шудем ки ҳамон гуфт ки мада турмада ман як гапи хато зада будам чӣ хел ман гуфтам ба англиси ба араби анта қул давла исламия ла давла исламия давла зулма гуфтам гуфтам инҷа шумо давлати исломӣ мегӯед ё давлати исломӣ ё давлати зулма шумо маро гуфтам барои бекор шинондин хеле забона нишон дод калара хеле кад хаварич мекунам ман гуфтам ла ман хеле нагуфтам дига хеле тод ман гуфтам ки инҷа давлати исломия ку гуфтам давлати зулм нест я вам вот так выразился через дига одамода ҳама хеле фаҳмонанда догистони одам баъд хеле вақти ҳамун сара гирифтам мара нигоҳ кардам хаварич дидӣ мақсад чӣ кор кардам баъд ман пурсидам якташ барои чӣ гуфтам ина куштам якташ гуфт аллоҳа ду бор ҳақорат кардаги аъузубилла якташ гуфт ки ин шпиони курдо баъд азербойҷони хонаи ҳамун ду тоҷикое ки як тоҷикои догистони шинос буд гуфт ки брат гуфт никто не знает барои чӣ куштаган ягон свидетел нест гуфт азербойҷони ман гуфт ҳозир қатъи мотоцикл медавонда ва мотоцикл дорад нашида баланд карданда гуфт метарсам а то ман рафтанама барои ман нашида ҳаром мегуфтам чиро ҳаром мегуфтам нашид пешнапения ислама ҳастаку баъд ҳамеро ҳаром мегуфтанд багу ман ҳамуро дашт баланд кардам ку дасти амиҳо гуфт уша метарсам се чор азербойҷони моро ҳама хеле сараша бе ҳеҷ хеле разбирательство ҳама хеле гирифт гуфтанд баъд ғамгин мешам бо як шаби дигар гузашт ки чо кадам надорум бошед кроме него у меня других вариантов нету я должен его конкретно добить ман мадаку чӣ хел форат вая зада акаҷон гуфта тобака дастоша дангошад мачах кардаку я должен себе дорогу любой ценой сделать потому что там кроме смерти там тебя ничего не ждет там как мисол ина элементарно мерем қати заношон даромадагӣ меморанд заношон аз як шуба дигар шуб иш мегӯяд бо дигар шу мегӯяд вот например ман айрӯи может я неправильно знаю ислам лекин ман ҳамиқа илм дорам ки я знаю например если Таджикистонда ягон давлат омад ҷанг кард и там женщины воюют вот этих женщин в качестве рабынь гирифтан мумкин аст но у них как мери населена медроянд мезананд ҳамон хонаи абузари тоҷик лекин ҳамун чӣ буд ман ҳамун чизи чишми қатидагим арабо падаркашон кардагиам мирни населена мезананд баҳо на ҷанг на ҳеҷ кор намекунанд занака сабия гуфта мегиранд там с ними спят бе никоҳ хомеранд они как рабыни там работают баъд если она тебе надоела ты берешь ее либо продаешь на рынке либо брату туҳфа мекунӣ падаркаш мекунӣ баъд якас қатиба хорафта бо ҳама курдо християнко ҳамахе ҳолата гирифторанд ёрдами аллоҳ ки ина опять же повторяю это чудо всё вот это если бы мне Аллах бы не помог бы я бы оттуда анҷа намебурдам